Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sanabda. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. نلتقي في هذا الدرس الآن. نحن في الدرس التاسع والتاسع عشر في التمرين الأخير. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 واجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها. نعم، تفضل أنتم. اذكر الأعداد وكلا من الكلمات الآتية معدودا لها. Ya, Ustaz. Eh, Salah satu kutubin, نعم. arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, tamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Eh, eh, Salah satu akolamin, arba'atu akolamin, khamsatu akolamin, sittatu akolamin, sab'atu akolamin, tamaniyatu akolamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Eh, Salah satu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, sab'atu tujarin, thamaniyatu tujarin, tis'atu tujarin, asyaratu tujarin. Salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, tamaniyatu rijalin, tis'atu rijalin, asyaratu rijalin. Talibun, salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sittatu tulabin, sab'atu tulabin, thamaniyatu tulabin, tis'atu tulabin, asyaratu tulabin. Kalau rial itu apa biasanya? ما جمع ريال؟ ريالات. ريالات. Rialas. Nah, rialas. نعم. Eh, Salah satu rialatin, arba'atu rialatin, khamsatu rialatin, sittatu rialatin, sab'atu rialatin, thamaniyatu rialatin, tis'atu rialatin, asyaratu rialatin. نعم. Eh, هناك أبو كاشة، هل أنت موجود؟ وهل يمكنك أن تتكلم معنا؟ نعم أستاذ. نعم، تفضل آه، اقرأ. أولا مستمع أستاذ. كيف؟ أولا يمكن إسلامي أستاذ. مستمع أستاذ. نعم، مستمع. طيب، إيه، لا بس. نعم، لا بس. إذا تفضل أخ حارث، استمر. القرش، ما جمع القرش؟ Urusun Ustaz. نعم، قروش. تفضل. Salah satu kurusin, arba'atu kurusin, khamsatu kurusin, sittatu kurusin, sab'atu kurusin, thamaniyatu kurusin, tis'atu kurusin, asyaratu kurusin. جميل. Salah satu ikhwatin, م. arba'atu ikhwatin, khamsatu ikhwatin, sittatu ikhwatin, sab'atu ikhwatin, thamaniyatu ikhwatin, tis'atu ikhwatin, asyaratu ikhwatin. نعم، الأخير. Eh, Salah satu abnai, إن. abnain atau abnain. Salah satu م. abnain, arba'atu abnain, khamsatu abnain, sittatu abnain, sab'atu abnain, tamaniyatu abnain, tis'atu abnain, asyaratu abnain. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم.
سنلتقي سننتقل إلى الدرس القادم، الدرس العشرون، الحوار بين ليلى وسلمى. طيب، أنتم ليلى، أنا أنا ليلى، أنتم سلمى. أخ حارث: يا سلمى، أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ نعم، في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من إندونيسيا. وفي فصلنا 3 طالبات من الهند، و6 طالبات من الفلبين، و7 طالبات من تركيا. كم أختا لك يا ليلى؟ لك. لك. كم أختا لك يا ليلى؟ لي 3 أخوات. وكم أخ لك؟ لي 5 إخوة. لك 3 أخوات و5 إخوة. نعم. وكم أخا وأختا لك؟ لي 4 إخوة و4 أخوات. لي زميلة اسمها خديجة، لها 8 إخوة و8 أخوات. طيب، تمارين. اقرأ واكتب الآن. آه العدد من 3 إلى 10، ومعدودها مؤنث. نعم، تفضل أنتم. اقرأ من 3 طالبات إلى 10 طالبات. 3 طالبات، 4 طالبات، 5 طالبات، 6 طالبات، 7 طالبات، 8 طالبات، 9 طالبات، 10 طالبات. طيب، أحسنت. اقرأ واكتب. تفضل أنتم جميعا. اقرأ. في بيتنا 3 غرف. مم. في الجامعة 10 حافلات. مم. في هذه المدرسة 8 مدرسات. مم. عباس له 7 بنات. في بيتنا 9 دجاجات. مم. في الجامعة 5 كليات. ما معنى كليات؟ jurusan Ustaz? نعم، فاكولتاس. فاكولتاس. Fakultas, oh ya, كلية fakultas ya. الشريعة، كلية طب، كلية هندسة. نعم، استمر. في في المستشفى 10 طبيبات. طبيبات و4 ممرضات. مم. خالد له 3 أبناء و4 بنات. مم. لي 5 إخوة و6 أخوات. استمر. في هذا الكتاب 10 دروس. لنا 4 أعمام وخمس عمام. عمات. بالتنوين. أعمام وخمس عمات. مم. تمام. في بلدي 5 جامعات. في هذا الدرس 8 كلمات جديدة. Di antum هذا عين atau ذلك؟ أنا هذا يا نعم، أستاذ. di sini ذلك. نعم، استمر. ما, عندي 3 مجلات. ما معنى مجلات؟ majalah maksud. Nah, majalah. Sudah Oh, diserap. majalah, oh, ya. Majalah, majalah. Nah, Maksud.
ثم رقم ثالث ثلاثة من التمرينات. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكورة بين قوسين. نعم، كم أخ لك؟ مثلا ستة إخوة، لي ستة إخوة. نعم، أنتم استمر، lanjutkan. Kam ukhtan laka li khom khom khamsu akhawatin. نعم، استمر. Kam kam baqaratan fil haqli eh, fil haqli ash asya asyara baqarat asyara baqaratin. عشر عشر Ashru بقرات. ashru baqaratin. Ashru baqaratin. نعم. Kam taliban jadi talibatan jadidatan fil fasli fil fasli eh, tis tis'un tis'un eh, talibatin jadidatin. جديدات. يقين. هي صحيح. لا، ليس جديدات. ما جمع جديدة؟ لي عاقل. Judu نعم، jududin ya, جدد. jududin. إذن تسع. Kam tabibatan fi mustasfa al-wiladati. Nah, yang tadi jadinya tis'u talibatin jududin ya. Judu jududan berarti. Jududun. Oh yes, Fi fil fasli tis'u talibatin judu jududin. Talibatin. jududin ya. Hmm, tis'u nam. Sama fi Mustafa Wiladati. Eh, Kam tabibatan fi mustasfal wiladati fil mustasfal wiladati sama sam- samani tabibatin. Nah, Kam hafilatan fil jami'ati fil jami'ati sit- situ hafilatin gitu Ustaz. nah, Kam ibnan laka li arba'at arba'atu abna'in. nah, Kam kam bintan laka li eh, saba' sab'u banatin. nah, sentuh, istamil. Kam kam jami'atan fi baladika au baladiki Hmm. fi baladi eh, eh, salah 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 jami'atin. Sentuh, istamil. Kam kitaban indaka atau indaki indi samani kutubin. Samani, yakin. Eh, sabah samani. Oh, Unzur. samaniyatu kutubin ya. Samaniyatu kutubin. Nah, ahsantum. Ini sama niatu kutubin. Ahsantum. Nah, istamir. Iqra'il. Hawil an taqra' as-soal. Antum. Coba antum yang baca soalnya. Oh, li Nah, ini eh soal perintahnya. Nomor 4. Iqra'. oh iqra al jumlah al atiyata Al-jumalah. al Al-jumalah. jumalah Jam'u min jumlah.
Al-jumlah jam'uha jumal. Iqra'il jumala. Summa. Iqra'il jumala al-atiyata Mhm. al-atiyata waktubha ma'a ma'a kitabati Mhm. Tabati. kitabati sorry. Mhm. Kitabati al-adadi Al-adad al jam'uhu wa- al-a'dad. Kitabatil a'da. a- a- al-a'dadi Nah, al-waridati fiha bil bil hurufi. nah, santum. Santum. Barakallahu fikum. Sudah bisa baca nih. Tinggal Dikit-dikit Ustaz. menghafal. Labas, Ini masih kalau di kurang awal paham Ustaz. ya nggak apa-apa, emang belum dipelajari mayoritas nih. Tapi yang mudah nih, al-jumal atiyata, ini naat man'ut. Kemudian kita batil adadi, ini mudhaf ilaih. Al-adadil waridati, ini naat man'ut. Itu sudah dipelajari. Sama bil hurufi, ini jar, huruf jar sama isim setelahnya. Dia pasti kasrah. Itu yang udah dipelajari. Sisanya memang belum. Nah, labas. Santum, nah, antum baca, silakan. Dari yang pertama. Li arba'at ar, arba'u ikhwatin Arba'u wala arba'atu? arba'atu Nah, arba'atu ikhwatin wa salatu akhawatin. santum. Istamir. Muhammadun lahu khamsatun abna'in khamsatu abna'in Hmm. wa salatu banatin. Salah, tadi salah. Indi Oh, di antum tiga. ah, sama nih ya sama Hmm. Delapan ya. apa Ustaz? Sama ini. Sama nih ya sama nih banatin ya, baik, Nah, Ustaz. sama ini banatin. Istamir. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majal majallatin Nah, sama. fil mustasfa eh, tis tis'u tabibatin wa sit wa sittu mumarridatin. Hmm. Indi ar ar arba Indi arba'u komisoni Arba'u wala ko arba'atu. eh, ar, arba'atu arba'atu kumsoni Kumsanin bitanwin. kumsoni Nah, jam'u komis. Kumsan. Nah, istamir. kumsoni lihadihi sayyarati arba'atu abwabin Nah, fi hadhil kalimati khamsatu hurufin hmm. fi madras madrasatina eh, samani mudarrisatin Hmm. fi baitina asyaratu rijalin wa ashru nisa'in. Hmm. Dhahaba abi ilal riyadi qabla salasatu ayamin. Qabla salasa Salah salah satu ya, salah satu. salasati. Qabla Oh, salah satu. salasati ayyamin. Ayamin. Nah, ma makna qabla salasati ayyam? 3 hari yang lalu satu. Nah, sama. 3 hari yang lalu. Nah, 3 days ago. Nah, ini kalau qoblanya duluan, so, padahal ini artinya ago kan, yang lalu. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya, di akhir. Maka kalau letter Kalau leg habis sebelum 3 hari, maksudnya 3 hari yang lalu. Kenapa? Ini apa tadi? Kalau setelah qabla itu berarti ini ya Ustaz ya, apa fathah ya Ustaz ya? Kasrah. Salasati. Iya salah satu. Oh iya, iya. Qabla. Nah, kasrah. Artinya Kasrah. kalau mau secara ini
Ini sebenarnya susunan mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih. Qobla ini mudhofnya, Oh, ala sati ini mudhof ilaih. Nah, kita sudah belajar di bab 5 mudhof ilaih itu kasrah. Seperti itu. Nah, santai. ya Ustaz. Seperti itu. Nah, malam rakam khamsah. Nah, antum Saya kira ikra. qobla itu huruf jar gitu Ustaz. Bukan ya? Bukan huruf jar. Nah, nanti dia memang kita belum belajar. Tapi yang jelas setelahnya kasroh. Nah, jadi di sini kita tahu yang membuat isim setelahnya kasroh bukan hanya huruf jar, tapi kan ada ya, mudhaf ilaih juga. Nah, mudhaf Ya, itu mudhaf ilaihnya dia kasroh juga. Nah, di sini dia mudhaf ilaih. Seperti itu. ya Ustaz. Nah, silakan dibaca yang nomor 5. Uktub, uktub, uktubil a'dadi, Nah, ada, a'dada ya Ustaz. ada. A'dada ya. Hmm. A'dada min ar, fala, falatun Ustaz. Salah satin. Falasatin ila asyaratin Hmm. waja'al kullan minal kalimati al-atiyati ma'dudan lahu. Nah, santai. Tafadhal. Uzkur al-adat wal ma'dud min sayyarah. Min salasah ila. Eh, Thalath, thalathu sayyaratin arba'atu arba'u arba'u sayyaratin Hmm. khamsu sayyaratin sittu sayyaratin sab'u sayyaratin thamani sayyaratin tis'u sayyaratin ashru sayyaratin. Nah, berarti selanjutnya ini jamaknya aja apa aja? Ukhtun jamaknya, Akhawatun talibah jamaknya, talibatun nah majallah, mad- majallatun bintun, eh, banatun sa'atun, sa- as sa'a, sa'atun. nah sama, Maksud- tinggal alif sama oh, ta. sama. Sayaratun, talibatun, majallatun, sa'atun. Sama, sisanya angkanya sama ya. Salasu sampai salasu, arba'u, khamsu, sittu, sab'u, samani, tis'u, sama asyru. Yang paling beda ya samani. Karena dia nanti susunannya memang beda. Nah, kalimatul jadidah, al-majallah, jam'uhu majallat. Sudah diserap ke bahasa Indonesia, majallah. Indonesia, Indonesia. Al-harf jam'uhu huruf. Nah, ini kalau di Indonesia itu huruf, itu sebenarnya jamak dari harf ya. Harf ini yang huruf ya. Kalau huruf ini huruf-huruf. Kalau di bahasa Arab itu huruf. Itu jamak dari al-harf. Nah, al-kalimah ini kata, jamaknya kalimat. Kata-kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Eh, apa tadi ya? Jum, Jumlah, jumlah ya. Nah, jumlatun ya. jumlah, nah ini bahasa Indonesia adalah kalimat. Bahasa Arab, bahasa jamaknya jumal. Jumlah jamaknya jumal. Nah, ini kalimat jumlah sudah diserap. Tapi beda lagi ya. Kalau jumlah dalam bahasa Indonesia itu bukan jumlatun, itu beda lagi. Nah, ini Iya. kalimat, jumlah, harf. Seperti itu. Taib, masih ada waktu. Kita lanjut saja ya. Ajar sahadi al-ishrun. Dars 21. Wal-ishrun. Al-hadi wal-ishrun. Nah, madrasati. Tafadhal antum ikra. Kulla al-kalimat. Al-jumlah. Ya, Ustaz. Hadhihi madrasati hiya eh, hiya qoribat qoribatun Hmm. qoribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin.
Abwabuha maftuhatun al-an. Fil madrasati eh, fusulun kafi fusulun ya Ustaz ya? Nama mana fusul? Eh, jamak dari faslun ya Ustaz ya? Nah, jamu faslin. Hmm. Fusul. Fusulun. Fil fil madrasati fusulun kathiratun. Hadza faslina wa huwa faslu wa huwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani wa fihi makatibu wa karasiyu wa fihi saburatun kabiratun. Hadza maktab mak, hadza maktabul mudarrisi wa wa dzak wa dzaka Zaka qasrun min zalika. Zaka ay hunaka. ah wa dzaka kursiyuhu wa tilka makatibut tullabi wa kara wa karasiyuhum. Eh, Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Fi faslina asyaratu tullabin wa hum min baladi mukhtalifat Balad huwa mufrad. mukhtalifat. Hadha laysa balad. Ah, Bina al-alif laysa balad. Bal jam'uhu. Mada? ah, balatin gitu Ustaz ya. La. Bi. Bilad. Ah, Bilad bilad jam'uhu bilad. Nah. wahum min eh, wahum min biladin mukhtalifatin. Hada Muhammadun wa huwa minal Yabani wa hada Khalidun wa huwa minas Sini wa hada Ahmadu wa huwa minal Hindi wa hada Ibrahimu wa huwa min Ghana wa hada Ismailu wa huwa min na Nai Nigeria. Nah, Nigeria. Nigeria. Ghana. Lakonan apa Ustaz ya? Ghana. Oh, Ghana. Oh, Ustaz. Hmm. Ustaz. Wahada Yusufu wa huwa min Inkaltara. Wahada Bayramu wa huwa min Turkiya. Wahada Ammarun wa huwa minal Malaysia. Laysa minal. Wahada Bal Aliyu min. Min Malaysia. min Malaysia. Wahada Aliyun wa huwa min Amerika. Wahada Abu Bakrin wa huwa min Yugoslavia. Kalau di antum Yugoslavia. Kalau di sini Yunani. Oke, Bakar Abu Bakar dari Yunani. Dari habis Yugoslavia. Nah. Istamir. hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Ma makna alwan? Alwan. Eh, warna Warna kulit Ustaz. maksud. Nah, warna-warna apa? Warna kulit bukan? Warna kulit ya maksudnya di sini. Alwan, laun, color. Nah, biasa kalau di ibarat luar negeri, ya ini color tuh maksudnya warna kulit, kulitnya. Kalau di Indonesia sih nggak nggak ada ibarat kayak gini. Tapi ya color tuh maksudnya warna kulit. Alwan, warna kulit. Ya, maksudnya suku-suku bangsa dengan warna kulit yang berbeda-beda. Nah, Istamir.
eh, wala walakun Walakin, walakinna Wala- walakinna enggak, enggak, walakin. dinuhum Kalau oh lakinna walakin nanti harusnya ini dina, tapi di sini enggak. Walakin, dinuhum wa, wahidun wala walakin rabbuhum dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa wa nabiyyuhum ibaratullah wahidun wa qiblatuhum wahidatun wahid hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun hadza mud hadza mudar mudarris mudarrisuna ismuhu asy-syaikhu Bilalun wa huwa min Suriya wa huwa rajulun salihun nahnu nuhibbuhu katsiran. nah, satu. Harusnya minal Madinah, ya. Kalau dia itu min Suria. Nah, nahnu nuhibbuhu katsiran. We like him a lot. Nah, kami sangat mencintainya. Baik, santum. Nah, ini adalah jami'u ma sabaqa, jami'u ma darasna min qabl. Ya, ini bisa dibilang ya gabungan dari apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Baik, dan contohnya hmm, minal masjid ada huruf jar, harfu jar wa majruruhu, thumma madrasatun kabiratun na'tun wa man'ud, thumma salah satu abwab ada adat wa ma'dud, thumma fil madrasah huruf jar wa fusulun kathirah ada sebenarnya mubtada khobar itu udah dikasih tahu juga, cuman mungkin belum terlalu ini sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya, ini sebenarnya kumpulan dari mubtada khobar semua ini. Faslun wasiun naat man'ud, nafidatani kabirotani, ada musanna, dua, dual, makatibu wa karasiyu, jama taksir, jama ghairu akil, jama tidak berakal. Kemudian maktabul mudarris, ada mudhaf wa mudhaf ilaih, semua apalagi syutulab min biladin mukhtalifah, ini juga sebenarnya Nyal Yaban, Jar Majrur, Jar Khalid, udah sih, ini semuanya udah. Tayyib. Masih ada 5 menitan. Ya, ini Masya Allah sih ya, ini semuanya warna kulit berbeda, tapi agama mereka apa Zat? satu. Rob mereka Allah, Nabi yang satu, kiblat mereka Ka'bah, mereka Muslim. Innamal muslimuna, innamal mu'minuna ikhwatun. Tayyib, ini aja mana dari, ya ini bisa merujuk ke atas lah, bisa menjawab Insya Allah. Ini Ya juga Ustaz, saya sekarang. mau nanya Ustaz. Nah, tafadhol. Di sini kan apa ada apa namanya negara-negara yang pakai alif lam gitu Ustaz. Ada Hmm. yang nggak pakai gitu. Itu cara taunya gimana Ustaz? Kayak oh negara ini tuh pakai alif lam gitu, negara ini enggak gitu. Hmm, nggak tahu ya, tapi secara teorinya Anda belum nemu di kitab tertentu, tapi kalau dilihat secara empiris, secara praktiknya, kalau akhirannya alif, itu dia nggak pakai alif lam. Ghana, Nigeria, Amerika, Turkiya, Inkaltara. Selain itu pakai alif lam. Al-Yaban, As-Sin, Hmm. Al-Filipin, Al-Hind, itu aja sih. Udah. Ya, Ustaz. Nah, bisa dilihat dari situ. Indonesia akhirannya alif, nggak pakai alif di awalnya, alif lam. Hmm. Semua. Oke. Seperti itu. Kalau kelihatannya seperti itu. Nah, ini di sini yang terakhir nih. Tamrin terakhir, coba dibaca dari perintahnya apa? Oh. Oh. Ya, U- Ukur bahasa ukuril eh, bilada al-waridata fitarsi min Asia wa wa Ifriqiya Uruba Ya, wa harus ada wa juga ya. Wa urubba.
Oh, Ya, ini sebutkan negara yang ada di dars ini dari benua Asia, Afrika, dan Eropa. Al-Biladul lati fi Asia apa aja? Tadi asli ini. Asin, terus Al-Yabani. Al-Yaban, Al-Yabanu. terus Al-Hun. Hindu. Al-Hind, nah India, Hindu. Al-Hind. terus Ya. Eh, oh ya. udah atau ada lagi? Malaysia. Malaysia. Kayaknya udah. Lanjut terus Eh, fi Afrika dari Afrika, Ghana. Ghana, terus eh, Nai- Nigeria. nah Nigeria. Kayaknya udah sih. Nanti kita lihat lagi. Ya. Ya. Sisanya Eropa, Eropa apa aja? Eropa. Turkiye. Turkiya, Inkaltaro. Lautaro, terus Inkaltaro. Yugoslavia. terus oh, di sini Yunani. Satu lagi, nggak ada ya. Nah, di sini Amerika ya, Amerika ya. Ya, nggak ada ya. Ya, Amerika. Amerika ya. Nah, benar. Berarti udah cukup. Sisanya sudah. Nah, itu kita belajar negara. Tayyib yakfi semua al-kalimatul jadidah wal maktab jam'uhu makatib al-kursi jam'uhu karosiyu karosiyu al-laun jam'uhu alwan al-qiblah kiblat zaka zalika zaka itu zalika sama aja zaka itu zalika walakin artinya akan tetapi walakin hmm. Tayyib tinggal dua lagi ya. Ya, Ustaz. Kapan pakai zakat? Kapan pakai zalika, Ustaz? Hmm, secara umum bebas sih sama aja soalnya. Hmm, kalau secara umum bisa dipakai yang dua-duanya bebas. Tapi kalau secara spesifiknya Anda belum tahu juga. Seperti itu. Ya, Kapan Ustaz. harus ini, kapan harus itu nggak tahu. Ya, secara umum sih bisa diganti dua-duanya. Nah, Ustaz, izin tanya Ustaz. nah, silakan Abu Kasya. Eh, ini yang kemarin kita jilid satu Ustaz, sudah masuk jilid dua nih ya? Bisa jelas satu ini. Ya, masih jilid satu ini Ustaz. Itu Jelas satu akhir-akhir, paling akhir ini. Nah, masih jilid belum, satu belum. nih. Karena Ya, kira belum. udah dua gitu. Belum. Ini di Dars 22, ini Dars 23 yang terakhir. Insya Allah mungkin pekan depan kalau ada, mungkin kita bereskan. Insya Allah jilid satunya. Seperti itu. Nah, beres. Salah dua-dua nih. Berarti sudah banyak ketinggalan kan Ustaz? Itu mah udah beres kan jilid satu. Ya, cuman sudah lupa Ustaz kalau bilang-bilangan ini Ustaz. Ya, bisa Tadi baca Ustaz. sendiri sebenarnya sih. Tinggal yang bingung-bingung tanyakan aja. Sebenarnya tinggal ya dicari tahu arti dari semua kata yang ada di sini sih. Kalau Anda kalau belajar gitu sih. Jadi eh, setiap kata yang ada di satu kitab ini harus tahu artinya apa. Itu aja minimal. Kalau Anda misalnya belajar punya satu, kalau ngajar Nah, punya Ustaz. satu, itu setiap kata yang ada di kitab itu harus antum tahu artinya. Kalau nggak tahu, tulis. Kalau nggak tahu terus dikasih tahu, tulis. Seperti itu. Jadi nanti pas baca lagi, oh ini yang waktu itu ini udah ditulis artinya, udah kita tahu artinya gitu. Sehingga kita bisa merangkai kembali ketika Gitu. baca sendiri gitu. Jadi nggak perlu harus ikut dars baru lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi memang kelas ini memang tempatnya untuk banyak menulis, untuk banyak mencari tahu yang belum tahunya. Nanti setelah dars ya itu banyak mengulang sendiri ya dengan baca sendiri harusnya sih. Itu. Jadi kalau antum harusnya kalau Yang dars ini Ustaz, yang ini poin Hah? ke-6 Ustaz. Gimana? Tadi Ustaz, poin ke-6 tadi Ustaz, yang poin ke-6 tadi Poin keenam akan di atas tadi. yang mana? Itu. Ini fi siapa nama baca sini? Fi faslina asyratu tullabin. Itu Ustaz. Nah, fi faslina asyaratu tullabin. Seperti itu. Nah, udah bisa kan? Tinggal yang Oke. lain-lain juga ya, antum harus tahu benarnya apa. Kalau bingung ya tanyain aja seperti itu. Nah, ini waktu udah mau habis. Nah, Insya Allah insyaallah kita Ustaz. sambung di pertemuan berikutnya. 22, 23, minimal 22. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.